Efri Yaman Penny, His Excellency John Mahama Eso, Echo Chief of Defense Staff, and IGP. Efri Nesua Ghana Asofun Penyinfo nyina afei eye otumfo osetu otosumienu. Efri Nesua Oman Judicial Service of Ghana ene mema obi bia achi enka mene se ene hwan na me beka bi nanso baabi aduro no etwa se meka bi me ameka sei meye dunkwa mfom aduana abusua panyin me free twere so na mesom odawu akunya esanse eye me fie akunya na me akoba ne se ne nansa ya nto anka nkosoro ye yete ya ne se ochehene se wayi obi se wono na emedi etwere so akunya so ana wo mbehwe so maye efiri hin ena koba hin asem no asi ena anu ema empo asem no wo court aye nim se judicially ye hu adwuma ochehene ye duabo na nanom empanyimfo amowo manmu munya na kasa kire ochehene suban binti ena ama MPP kura mudi ko opposition yan beye ne politics nanso ni suban a wo dadi ewo oforipanyin fie no ensani wakofa obi se onkotena osenase akunya so abra omfiri aduana abusua yena yedi ehohene emu yeya yehene eye odeni ho ofosu kwabi ekokan yinti waye wotamfo na eneyi wo si obi na emetena na akunya so obaye empuntuo a ebetwere so suku a ye kwayanim police station a ye kwayanim sisi a court nyina ye bebie bi ewo twere so a etwere so nso ebeye krabehwe no wo san masa mpuntunwuma we nyina abeboye no foripanyin ukra wo betena ase na moatia ede no waye ama etwere so man yempene to empene no a yempese moja begu esanse se wutie yedin a yesi odaw nim ako se ka se yenia yemfa ya ho odin ko a enkebi a ochehene wuntimi enyina okonanim nanso yahine said nyankopon edi nyansa ewura ni tirimunti wo se bibia ni a court enka ho asem enka yenye wo bebre a yebeka enam atedimdidi a wo nkofo bi eti ho di odawhina atem no enka ye wo pia yebeka nanso wo se me mindful me penisa momma court enye nadwuma enti ye nyina ye watwen ye mu a ye twen ne court ebeka se wo de tinchina anche opese moja ne begu odawu a moja no ebedane abachemabu akwa na wo na wudi kan a ebeba wo so enti dwene hu ye otumfo se etu wadamfo no me kumase na mewo minim se wota ne obebo golf emre bi atwamu tunefo se nyansa na nyame de adua wutirimu a ye fra nyansa bo akwa no wono nso nya bi na oma asomdwie emre ochimamu na asomdwie emra odawu mamu anya sa na mo na opese wotuo no yede yankwa beto ho ama yeman na ebebo agu ono nso nitiri so yempe basabasa bia empuntuo na efirase ewo yekrom ho no wonhwe na yemane nkosa aye biahwe wonye ne bone wo wia yakunya e na ama wo bi a wonye dehye na ne nananum de agyaye no na se ye mad abonte sofo befa na ne nananum adigyaye se ye nhwe kire no eduma pa be ne ye ma wo eti ye mpene to mpene no a yesre no ekurase maka ne nso menweye na no no de bɔɔso se prankese di kro se den ono metina twere so no emu ontuni nan mpo esanse wo ma no menya somdwie ewo ho ye de ne ye beka no no mampanyin pejawumu ana kanya wo ho
otumfo mon kenya mo chief of defense staff kenya mo IGP mon kenya mo chief justice mon kenya mo ansana achim twere so yone esi ho manon sem nyina ni bedamase bye bye. On subscribe ha dream koma ko bem but sempre